Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya, salat berjamaah. Kemudian kita melanjutkan salat tarawih. Semoga ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan rahmat dan barokah untuk kita semua. Salawat serta salam tercurah pada saudara dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mencintai beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kita meminta waktu Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada beberapa yang belum makan besar gitu. Kita sedikit mengingat tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mungkin kita mereka belum makan sudah berhari-hari. Kita berupaya menahan diri untuk mendengarkan beberapa maklumat atau beberapa wejangan maupun hasanah dari Syekh Husam Tauhid, insyaallah. Nah, saya perkenalkan, nama saya Fatih Mukhtar. Saya menjadi penerjemah dari Syekh Husam Tauhid, dan saya mewakili Amal Cinta Al-Aqsa, ya, salah satu lembaga kemanusiaan yang fokus konsentrasi di peduli Palestina. Kantor kita ada di Cemani, Pak. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin bersilaturahmi berkunjung ke kantor kita untuk sharing-sharing seputar Palestina, bisa datang langsung ke kantor kita yang ada di Cemani. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk meningkat waktu. Bila saya serahkan kepada Syekh, bila fadilatul Syekh, boleh berfadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد عباده الشاكرين الذاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم على من تحبون الصلاة والسلام عليه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد على أن بلغتنا هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي تضاعف فيه الأعمال والأجور. يا ربنا لك الحمد على أن صلينا هذه الصلاة اليوم، صلاة التراويح مع الإمام، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتب له أجر قيام ليلة كاملة. اللهم لك الحمد. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagaimana para penceramah memberikan muqaddimah, salawat, ucapan salam dan tahmid, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan Ramadan. Itu atas dasar cinta Allah kepada kita semua, yang mana para sahabat Rasulullah SAW mereka berdoa supaya bertemu dengan bulan Ramadan, menyiapkan diri pada bulan Ramadan 6 bulan lamanya. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini pula kita diberikan kemudahan untuk menjalankan sholat tarawih secara berjamaah, yang mana beliau menyebutkan barang siapa yang sholat tarawih, ini hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, man qama fi Ramadan, siapa yang menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan ma'a imam, bersama imam, maka dia dihitung pahala sholat semalam suntuk. Alhamdulillah, barusan kita sholat dari awal sampai witir, kita bersama imam. Alhamdulillah bersama Imam Syekh Husam Tauhid. Semoga amalan kita, sholat kita dihitung semalam suntuk. وبعد أحبتي في الله، جئناكم اليوم
جئناكم مجموعة من المشايخ مع المؤسسة الفاضلة من أرض باركها الله عز وجل، ليست مكة المكرمة الحرام أو المسجد النبوي، بل هي أرض قال فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وهو يجلس كما نجلس الآن، قال لهم: لا خير فيكم من فسد الشام. جئناكم من أرض قال فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للصحابة: عليكم بالشام فإنها خيرة الله في أرضه. هناك الخيرة. الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم معظمهم ذهب إلى الشام، فتجد قبور الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم أين؟ ليس في بقية المدينة بل أكثرها في الشام تطبيقا لوصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, masyayikh dari beliau tidak sendirian, ada 8 orang. Alhamdulillah, kerjasama dengan Amal Cinta Al-Aqsa, NGO yang Bapak Ibu saksikan. Masyayikh ini bukan dari Mekah Mukarramah, bukan juga dari kota Madinah yang mungkin tidak familiar bagi Bapak Ibu sekalian yang melakukan umrah dan haji. Akan tetapi masyayikh atau para syekh yang bersama kita Amal Cinta Al-Aqsa yaitu dari bumi Syam. Bumi Syam adalah bumi yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW. La khairu fikum idza fasadat Syam. Tidak ada kebaikan kalau bumi Syam itu rusak, kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan bagi kalian ketika bumi Syam itu rusak. Pada saat itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, kondisinya sama sebagaimana kita. Ya, beliau menggambarkan sebagaimana kita sedang duduk bermajlis, kemudian Rasulullah menyampaikan itu. Kemudian Rasulullah SAW setelah memberikan informasi itu, alaikum bisyam. Hendaknya kalian itu mempedulikan bumi Syam. Bumi Syam itu sekarang ada berapa negara, Pak? Ada 4. Ya. Sekarang ada 4 negara. Dulu itu satu kesatuan. Dulu itu negara itu besar, Pak. Sekarang sudah dipecah-pecah. Ya, karena ada penjajahan dan sebagainya. Sama hari ini ada Lebanon, Syria, Palestina, sama Yordania. Yang tidak sedang baik-baik saja hari ini Palestina dan Syria. Ya. Artinya hari ini bumi Syam tidak sedang baik-baik saja. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh beliau menekankan bahwa beliau bukan dari Mekah Mukarramah, beliau bukan dari mana? Dari Madinah, tapi beliau dari bumi Syam yang mana Rasulullah SAW untuk memerintahkan umat Islam untuk perhatian kepada bumi Syam. Selanjutnya para sahabat Rasulullah SAW merespon hadis ini, Pak. Ya, sahabat itu kebanyakan di mana? Madinah atau Mekah. Tapi faktanya sahabat Rasulullah SAW itu tidak semuanya dikuburkan di Baqi. Baqi itu apa? Yang pergi di Madinah. Kuburan khusus sahabat Rasul SAW. Semua sahabat tidak dikuburkan di situ. Bahkan yang dikuburkan di situ hanya sedikit, kata beliau. Yang justru yang banyak dikuburkan di mana? Di bumi Syam. Ya, mereka pada pergi ke bumi Syam, meninggal di sana, bahkan tercatat sekitar 1.500 sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat di bumi Syam. جئناكم أحبتي في الله من أرض أنزل الله عز وجل فيها قرآن يتلى إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، حيث قال في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جئناكم أيها الأحبة نرسل لكم رسالة شكر وتقدير أيها الإندونيسيين الأكارم الأفاضل الذين هم
دائما يكونون جنبا إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين، مع إخوانهم المنكوبين المجروحين. جرحهم أيضا موجود. هنالك مساجد باسم الأندلسيين الأكارم، مستشفيات باسم الأندلسيين الأكارم، مدارس باسم الأندلسيين الأكارم، أعمال خيرية وإفطارات صائمة باسم الأندلسيين الأكارم كما سوف تشاهدون على الفيديو. فجزاكم الله خير الجزاء. Alhamdulillah, bumi Syam juga diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa itu mewakili bumi Syam, ya, mewakili bumi Syam yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah ini menunjukkan bahwa bumi Syam itu bukan bumi yang rendah, bumi yang biasa. Ada kespesialan, ada kelebihan, ada keutamaan pada bumi tersebut. Dan alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia merespon. Bahkan jamban ila jambin, bukan jamban, ya. Artinya hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah sangat dekat sekali. Bahwa di sana ada beberapa mustasfayat itu rumah sakit, ya. Kemudian apalagi jalan-jalan, madrasah, sekolahan. Kemudian agenda-agenda bulan Ramadan, iftar, segala macam, membagi-bagi sembako, itu semuanya kontribusi dari masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui yayasan atau melalui NGO namanya Amal Cinta Al-Aqsa yang bekerjasama dengan masyayikh yang ada di sini. المسجد الأقصى المبارك، ذلك المسجد الذي هو أولى القبلتين. يعني قبل أن نصلي نحن إلى الكعبة المشرفة الآن، قبلة الثانية، كنا نصلي نحو بيت المقدس قبلتنا الأولى. وجميل، يعني أشعر يعني بالفخر حينما أرى في بعض المساجد في إندونيسيا مكتوب عليه ستيكرز هنا قبلة ولا تنسى قبلتنا الأولى. هذا دليل على أن الأمة واحدة، أمة الإسلام أمة واحدة، قبلة واحدة، رسول واحد، رب واحد. هذه أمة الإسلام أحبتي بالله. قبلتنا الأولى وثاني الحرمين الشريفين، فيها صلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى بالمرسلين إماما. أين صلى؟ في الكعبة المشرفة. كان بالإمكان أن يأمره النبي الله عز وجل يصلي في الكعبة المشرفة، لكنه صلى في المسجد الأقصى بالمرسلين إماما ليبين لنا مدى أهمية هذا المسجد لدى المسلمين. المسجد الأقصى عقيدة لدى المسلمين، قبلتنا الأولى وثاني الحرمين الشريفين، وفيها صلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالمرسلين إماما. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa sebagaimana sudah kita ketahui merupakan kiblat pertama umat Islam. Beliau punya pengalaman, Pak. Punya pengalaman ketika jalan-jalan di kota Kudus. Di Kudus ada Masjid Jami, di situ beliau sholat di situ. Kemudian ketika mau menghadap kiblat, ya, di situ ada stiker, ada tulisan wala tansa qiblatanal ula. Jangan lupakan kiblat pertama. Ya, entah di masjid yang mana, pokoknya beliau punya pengalaman jalan-jalan di Kudus, ya. Kemudian sholat di situ. Kemudian beliau mendapatkan tulisan jangan lupakan kiblat pertama. Artinya kiblat pertama kita mana? Masjidil Aqsa. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, Rasulullah SAW itu sholat bersama para nabi, sholat bersama para rasul. Tapi prakteknya bukan di Masjidil Haram. Padahal Rasulullah SAW itu sangat cinta sekali ke Masjidil Haram.
Tapi Rasulullah SAW sholatnya di mana? Di Masjidil Aqsa, menjadi imam, di belakangnya para nabi, di belakangnya para rasul SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa sungguh diperhatikan betul oleh Rasulullah. Masjidil Aqsa sungguh mendapatkan porsi yang besar di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa sungguh sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حرره صلاح الدين من ايدي الصليبيين. والان هو اين هو بايدي من؟ بايدي الصهاينة المعتدين عليهم لعين الله. اليوم إذا فتحتم الأخبار على الجزيرة، اليوم كانت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، أول جمعة في رمضان. يمنعون المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى إلا في عمر بعد 50 اليوم. هذا في الأخبار اليوم، نعم، بعد 50 فقط. يعني الشباب ممنوع إلى الضفة الغربية. وهذا هو الجبروت والظلم من أيدي الصهاينة المعتدين عليهم لعنهم الله. من يمنع المصلين من المسلمين وهي قبلتهم الأولى؟ تخيل أنك ذاهب إلى عمرة أو في مكة المكرمة ثم تمنع من الصلاة وأنت عمرك فوق 50 سنة. هذا مشكلة يا شيخ، مشكلة عظيمة بأيدي الصهاينة المعتدين عليهم لعنهم الله. أيضا في القدس يهدم البيوت ويخرج الفلسطينيين من بيوتهم ويهجروا إلى الأردن وإلى سوريا وإلى لبنان. هذا حال أقصاكم المسجد الأقصى المبارك. Beliau memberikan informasi tentang kondisi Masjidil Aqsa hari ini. Dulu Masjidil Aqsa pernah dikuasai oleh umat Islam sejak di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian direbut kembali oleh orang-orang Salibis, kemudian diserahkan kembali ke tangannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan hari ini Masjidil Aqsa berada di tangan orang Zionis. Dan kondisi hari ini, kalau tahun kemarin, beberapa pertemuan kemarin, ini informasi baru. Ini Jumat pertama di bulan Ramadan. Jumat pertama di bulan Ramadan, masyarakat warga Palestina tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa kecuali yang berusia di atas 50 tahun. Kalau di bawah 50 tahun nggak boleh. Kenapa? Ini kekhawatiran mereka. Ya, yang boleh yang tua, yang sholat itu orang-orang tua. Oh, buktinya ada anak muda itu pengunjung. Kalau kita warga Indonesia nggak jadi masalah, usianya berapa nggak disyaratkan. Negara-negara lain nggak disyaratkan, tapi khusus warga Palestina yang sholat di situ hanya usianya 50 tahun ke atas. Ini kedoliman mereka kepada rakyat Palestina sampai seperti itu. Makanya hari ini jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur Palestina itu damai atau tidak, jangan patokannya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu menjadi alatnya orang-orang Zionis untuk menunjukkan bahwa seakan-akan Masjid Palestina itu baik-baik saja. Itu bukan parameter. Parameternya nanti kita punya datanya, kita punya faktanya tentang kondisi Gaza begitu gentingnya, begitu mengerikannya. Ya. Nanti kan ada beberapa video yang akan kita tampilkan data-data yang kita miliki. أما عن حال أهلنا في غزة فلا يخفى على أحد منكم، كانت في بداية الأحداث كل المسلمين معهم يساندونهم، لكن الآن سبحان الله معظم المسلمين خذلهم خذل إخواننا في غزة. أطوال من المتفجرات تنزل عليهم، على الأطفال والنساء. كثير من الأطفال يتموا، كثير من النساء رملت، لا زوج لها ولا أولاد ولا أحد لها. هذا حال أهلنا في غزة. المساجد تقصف، هنالك 1200 مسجد كان قبل الحادثة، الآن فقط 200 مسجد في غزة، فقط 200 من أصل 1200 مسجد. المستشفيات هدمت. ما حالنا نحو إخواننا في غزة الذين هم كثير منهم مظلومون مقهورون؟ أول واجب أحبتي في الله أن نهتم لإخواننا، جرحهم جرحنا وأرضهم أرضنا وأولادهم الذين
الذين قتلوا هم أولادنا ومساجدهم التي هدمت فوق رؤوسهم هي مساجدنا. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Beliau memberikan informasi bahwa di Gaza itu ada sekitar 1.200 masjid sebelum adanya penyerangan. Hari ini cuma tersisa 200 masjid. Alhamdulillah, sudah dari 1.000 masjid sudah dihancurkan, 1.000 masjid sudah nggak bisa dipakai. Alhamdulillah ada 200 masjid, dan alhamdulillah kita Amal Cinta Al-Aqsa punya masjid yang kita bangun di sana. Alhamdulillah masjid itu cuma kaca dan ventilasinya saja yang rusak, masih bisa dipakai, alhamdulillah. Nah, kata beliau, mereka warga Gaza itu masing-masing memiliki sudah setor nyawa. Setiap rumah itu sudah menyetorkan nyawa kepada Zionis. Setiap rumah mesti ada yang terluka. Maka dari itu salah satu kewajiban kita perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna." Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka itu bukan dari golongan aku, kata Rasulullah. Yani ya akhi ya habib, mas bukan siapa nama? Yanto. Nah, punya anak kan? Wahid. تخيل انت تخيل معي هذا الابن يعني لا سمح الله اصابه مرض هل تستطيع النوم براحه؟ Kalau seandainya anak jenengan itu sakit, kira-kira jenengan bisa tidur nyenyak nggak, Pak? أو كان جائعا لا يستطيع يعني هو لا يستطيع الأكل أو الطعام غير موجود، هل تستطيع أن تكون مرتاحا؟ Kalau seandainya di rumah nggak ada makanan sama sekali dan anak-anak kita, keluarga kita kelaparan, kira-kira kita bisa santai nggak hidup di rumah? Tentunya tidak. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ماذا؟ كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو، إذا اشتكت غزة تشتكي إندونيسيا، إذا اشتكت مساجد غزة تشتكي مساجد إندونيسيا. هذا معنى أن تكون مسلما، هذا معنى أن تكون الإسلام كالجسد الواحد. وهذا واجبنا نحو إخواننا أن نهتم ونشكر معهم. ثاني واجب التعليم تعليم أطفالك عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين. أيضا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والانستغرام وغيرها. هذا دليل على اهتمامنا بقضيتنا الأولى، قضية المسلمين الأولى فلسطين والأقصى. Beliau memberikan ilustrasi tentang makna persaudaraan, Pak. Artinya namanya saudara itu kita nggak bakal tenang. Ya, saudara yang dikatakan saudara itu anak, adik, bapak, ibu, paman yang ada hubungan dekat. Tapi Rasulullah SAW menginginkan umatnya itu menjadi bersaudara. Namanya saudara, ketika ada yang kelaparan kita nggak mungkin membiarkan. Namanya saudara, kalau dia sakit nggak mungkin kita biarkan. Ya, namanya saudara, kalau dia memiliki sedang kesusahan nggak mungkin kita tutup mata kemudian kita berpaling tinggalkan dia, nggak mungkin. Itu namanya bukan saudara. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan, memberikan informasi namanya saudara kan jasadil wahid, seperti apa? Satu tubuh. Kalau tangan kanan sakit, tangan kiri juga ikut merasakan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk perhatian selanjutnya kata beliau, minimal kita mengajarkan tentang edukasi kepada anak-anak kita, Pak, tentang kondisi anak-anak Palestina. Karena ini sangat penting sekali. Ya, anak-anak kita harus tahu. Dan bisa jadi ini menjadi sarana pendewasaan untuk mereka. Anak-anak Palestina hari ini usia 10 tahun itu mereka dipaksa untuk dewasa. Usia belum mungkin hari ini anak kita usia 10 tahun mainnya masih kanak-kanak banget. Tapi saya melihat anak-anak Palestina di usia itu justru mereka dewasanya sudah melebihi orang-orang dewasa Indonesia, Pak. Ya. Mereka mau mengorbankan dirinya, merelakan makanannya untuk saudaranya. Ya, untuk saudaranya. Kalau kita masih rebutan warisan. Kalau mereka, Pak, makanan itu Masya Allah, padahal dia butuh
sama-sama lapar dikasihkan kepada adiknya, kepada ibunya, seakan-akan dia tidak memikirkan dirinya. Itu anak usia segini-gini, Masya Allah. Maka jamaah yang dibilang itu salah satu bentuk perhatian kita, mengajarkan anak-anak kita tentang kondisi rakyat Palestina dan gunakan media sosial kita. Kata beliau, salah satu bentuk perhatian kita supaya dianggap oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang perhatian kepada urusan umat Islam, gunakan media sosial kita untuk menyuarakan tentang kondisi Palestina. ثانيا أحبتي، ممكن أحدكم يتفرج إلى أو يشاهد التلفاز ويقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت أجاهد في سبيل الله، ولا تستطيع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه، قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله، أي خلفه في أهله في زوجته في أطفاله، هذا المجاهد في سبيل الله يذهب ويترك أهله وراءه، لا معين لهم إلا المسلمين مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه في أهله في خير فقد غزا، وهذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. إذا هذا أول هدف للصدقة وتطهير النفس. ثانيا أن تشعر إخواننا أننا معهم في قضيتهم، ليسوا وحدهم. هذه الواجبات الثلاثة يجب علينا أن نفهمها ونحفظها. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن كما جمعتنا في هذا المسجد أن يجمعنا في المسجد الأقصى فاتحين. هذا ما أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terjemahannya ini Pak, ditutup tapi saya terjemahkan. Dia menukil hadis Rasulullah SAW, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang membantu para pejuang, ya, biar bagaimanapun rakyat Palestina adalah benteng terakhir yang melindungi Masjidil Aqsa. Kita nggak mungkin melindungi Masjidil Aqsa, Pak. Kita titipkan perjuangan itu kepada rakyat Palestina. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang memberikan bekal kepada para pejuang, walaupun kita kondisinya ikut pejuang, kita duduk tidur nyaman enak, bisa menikmati AC, bisa makan enak, tapi kita bisa dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pejuang ketika kita membantu para pejuang. Man khalafa ghaziyan li ahlihi bi khair. Siapa yang membantu keluarganya para pejuang, bukan hanya pejuang saja, keluarganya. Namanya pejuang itu punya anak, punya keluarga. Kalau kita membantu mereka, mempedulikan mereka, memberikan santunan kepada mereka, kita pun dianggap sebagai pejuang. Ingat Bapak Ibu sekalian, benteng terakhir yang menyelamatkan Masjidil Aqsa siapa? Rakyat Palestina. Dan saya masih optimis, entah waktunya kapan, suatu saat nanti akan ada orang-orang muslim sholat di sana secara nyaman, tentram, dan sholat dengan rasa syukur kepada Allah tanpa ada gangguan dari Zionis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Syekh. Kita lanjut kepada presentasi program, Pak. Ya, ini panjang atau tidak? Kita saksikan video ya, beberapa data yang kita miliki. Masih mampu di